जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, मोर आउ गोटे ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। मु आज आसी पहुँच जाइछि भुवनेश्वर टंकपाणी रोड रे थिबा बाबा भास्करेश्वर मंदिर दर्शन करिया को। एठिकार कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया। आपण माने जदि बाबा भास्करेश्वर को दर्शन करिया चाहउचंती ताले आपण डायरेक्ट पळे आसीबे भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन ठारू मात्र 4.2 किलोमीटर आउ रवि टॉकीज ठारू 1.2 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। आज आम यही भिडियो रे देखिबा भुवनेश्वर सर्वपुरातन प्रसिद्ध शिव मंदिर बाबा भास्करेश्वर मंदिर। चलतु आज बुली देखिबा बाबा भास्करेश्वर मंदिर आउ ता संगरे जोड़ा थिबा किछि ऐतिहासिक कहानी। भिडियोटी को आपण माने आरंभ रु शेष जाय देखिबे। आपण मानकु केमिति लागिला मोर भिडियो कमेंट करी निश्चिंत जणैबे। आउ जदि मो भिडियोटी भल लागिला ताहेले मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी। मंदिर भीतर को जीवा पूर्वरु चलो आमे बुली देखिबा मंदिर चारि पाखरे थिबा दृश्य जहा कि बहुत मनलोभा होइछि। आउ विभिन्न प्रकार फूल गछ आउ घास गालीचारे सजा होइछि। यही जो भास्करेश्वर मंदिर सामना जो गेटा आपण माने देखुचंती यही गेट टी हेउची बाबा ब्रह्मेश्वर मंदिर मेन गेट। आपण माने जदि बाबा ब्रह्मेश्वर को दर्शन करिया चाहउचंती ताहले मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देइची, नहले ऊपर हमर आई बटन आछि सेठी क्लिक करी आपण देखि परिबे। एबे चलंतु आमे जानिबा एही मंदिर रो किछि ऐतिहासिक कहानी। भास्करेश्वर मंदिर हेउची भुवनेश्वर सबुठारु असाधारण एवं वितर्कित मंदिर मध्यरु गोटिए। एही मंदिर एपरि एक स्थान रे अवस्थित जहार प्राचीनता मौर्य युगर बोली कुहा जाई पारे। मंदिर निकटवर्ती अंचल रे आविष्कृत बौद्ध स्तूप, रेलिंग स्तंभ एवं सिंह राजधानी अवशेष यह प्रमाणित हुए। सिंह राजधानी आविष्कार सूचाई दिए जे यह हुए तो अशोक स्तंभर एक अंश थिला। अनेक विद्वान एवं ऐतिहासिक मतरे यही मंदिर भितर थिबा विशाल शिवलिंग आगरु एक अशोक स्तंभ थिला। मंदिर भितर थिबा विशाल शिवलिंग 9 फुट उच्च एवं 12 फुट ओसार रे अवस्थित, जहाँ शिवलिंग पाई बहुत असाधारण माप। तेणु यह निरापद रे कुहा जाई पारे जे अशोक स्तंभटी भांगी जाइथिला एवं एहार स्तंभ को शिवलिंग भाव रे व्यवहार करा जाइथिला। एहार प्राचीनतार आउ एक प्रमाण मिली थाए जे प्रभु लिंगराजक चलंती प्रतिमा हेउचंती बाबा भास्करेश्वर। तेणु चंद्रशेखर को माघ मासर सप्तम दिन अर्थात जानुआरी फेब्रुआरी मासर शेष आड़ को माघ सप्तमी दिन भास्करेश्वर को निया जाइथाय। अपराह्न रे तांको मूल वासस्थान को फेराई आनिबा पूर्वरु भक्त माने आनंद उल्लासर सहित उच्च संगीत मध्यरे प्रभु को स्नान, वस्त्र पिंधा, पूजा एवं भोजी करा जाय। यही आनुष्ठानिक दर्शन प्रमाणित करे जे पुराना समय रे भास्करेश्वर मंदिर एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करितिला। तेणु भुवनेश्वर सहरर नूतन अधिपति प्रभु लिंगराज तांको पूर्व प्रतिपक्षक स्मारकी दर्शन करंती। भास्करेश्वर मंदिर उत्पत्ति विषय रे एकाम्र पुराण कहे जे स्वर्गर देवता जेतेबेले ब्रह्मा समुद्र कूल रे एकाम्र बनर अप्रतिद्वंदी पवित्रता विषय रे सूचना देइतिले सेतेबेले सूर्य को तुरंत सेही स्थान को जीवा को इच्छा करितिले। समयक्रमे तांको अनुसरण करिवार प्रतिश्रुति देइतिले। सूर्य सेही स्थान परिदर्शन करथिले एवं एहार अतीव सौंदर्य रे मुग्ध होई विश्वकर्मा को कीर्तिवास मंदिर ठारू 1500 फुट दूर रे एक मंदिर निर्माण करने को कहिथिले।
ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟି ବାହାରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକୃତି ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟ 11 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏକ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଞ୍ଚଟି 48 ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ସହିତ ଲିଙ୍ଗର ମୂଳ ଭାଗକୁ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଉଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପୀଠା ପାଭାଗ 2 ମହଲା ଜଙ୍ଘ ଏବଂ ବାରଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ବଡ଼ ହେଉଛି ପଞ୍ଚରଥ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ତ୍ରିରଥ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଭାଗ 5ଟି ଛାଞ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ। ଜଙ୍ଘ 2ଟି ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ ବିଭକ୍ତ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇଛି। ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ବାରଣ୍ଡା 5ଟି ଛାଞ୍ଚରେ ଗଠିତ। ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଲଗା, କାରଣ ଏହି ମନ୍ଦିରର ରାହାରେ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ବଦଳରେ 2ଟି ଛିଦ୍ର ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ କେବଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗଣ୍ଡି ପିଢ଼ା ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ, ଯେଉଁଥିରେ 2 ମହଲା ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଜଗମୋହନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଗଣ୍ଡି ନିୟମିତ ପିଢ଼ା କ୍ରମର ପିରାମିଡାଲ ଶୈଳୀ ଅପେକ୍ଷା ବକ୍ରରେଖୀୟ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବେକି, ଅମଳକ, ଖପୁରୀ ଏବଂ କଳସ ପିଢ଼ାକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜା ହୋଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡସନ୍ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଖଲିଙ୍ଗମର ମଧୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭୀମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାବା ଭାସ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ 9 ଫୁଟର ବିଶାଳ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। पुष्पमालां समर्पयामि आपण माने देखि पारथिबे ये हेउची सेही विशाल शिवलिंग जहार उच्चता 9 फुट। हर हर महादेव। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ପୁରାତନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିରମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।